आरिफ साहब की जानिब से आए हुए सभी मेहमान का
आपके दर फरियाद लाए हैं हम, ओ निगाहे करम वरना चाहे हम गरीबों के दिन भी सबर जा। चाय उधर हाँ ये बहुत ही खूबसूरत संगीत के साथ लियो सलमान मरक ये जो के शाम मेरा जीना मेरा तेरी क्या है ये? प्रॉन्स डालो प्रॉन्स
पत्थर का कुछ डालो। चिकन है मटन है? क्या है ये? तो वो क्या है? ये पीस है। पत्थर का कुछ वो है ये? ये नहीं, पत्थर को सी है। फिर वो क्या है? चिकन का। पत्थर का कुछ डालो बोला। जो ना पत्थर का ही कुछ है। चिकन है वो? चिकन चिकन ये डालो। ये डालो। ये नहीं। पत्थर का पत्थर का कुछ है? गरम है? मसाले किलो सालन बच्चों का साथ बिरयानी ऐसी बिरयानी कोई दावत में नहीं खाया। शानदार मसाला। इतने दावत अटेंड करा ये महीने में, लेकिन बिरयानी की बात नहीं आई। हाँ हाँ माशाल्लाह। कौन सा मिठा है? मैंगो।